سلام بنيامي كمي كان يخم لما عنتي بتعم زحزن ما بحق لبخات سبر زينا سمعي الصخاب السوشيال ميديا حنتني اشتي من اسي حفتنا ويك اقوالنا تخون اب هولاند تقمد ميري تبهل نفسها قتيلة بمتاي مخنيات كم لقتلت نفسها قنا ترقاقت انا قريلن قناخي نيشتيا بتعم تحزنك بزح فيتشر دلوا زياسي كتمرعون كتولدن تتصبيا سبيا نيرة قنا أبزني اشتي أدمئة نفسها تقتل تقديدة بمنتاي مخنياتي سبات بدي لما تكون تخاليا چنكت حيزوا خون خالي قن السابت فولت مخنيات ترح نفسها قتيلة بزح سب أبز السوشيال ميديا زخول ناتنا كومينيتي حبرة سبناتنا بتاع مخنبئن كحزن كله كمزي كوي نبرتن كمزي تمثلني نيرة كتتصاوت كلها كتسحق كلها كتزارب كلها كتسعسع كلها سي ميريس نفسها تقتل سب أي تمثلني نيرة اندابولو قليهم اندابخي قليهم اندا حزنو يزاربوا له ما ناسيانتنا يطفونا له بروحات كم بعل ميرينا مجمريا يكونتن لحلف عامتات كن دايما اسيات نفسهم كتيلهم يوم اب سوشيال ميديا درأنا يوم اب سوشيال ميديا دي وصو لايف ون بعلهم نفسهم اندا قتلوا درأنا يوم اللو من اسياتنا ببزح چنقت ببزح كبيد دخونه حماق نقرات يحلفوا له انتم سبات انتاينا خوينا مودأتنا انتاي يخون اتهم ابوتات نبهال عديتات نبهال اياتاتهم عبيت حواتهم كنتاينا نقبر دلنا كمزي لهم دا طفقو خلو من اسياتنا سي انتاينا نقبر دلنا رأي وامو ميري كساك اندي تصبقت خمت نبرت كساك اندي دست بلك مجوتي من اسي مصاء زلوا بروح مصاء زلوا كمزي نبرت مو رأيوا نفسها تقتل سبعي تمثلني زياسي نفسها تقتل تمثلكم أي تمثلني بتعم يسكر ولا بزحت سوات كزارب وخلو بزعبا حجي مبشي الساس نسبيا تتصنانا نيرا يوم زبلوها قنا رأيوا مجرشا هم زغينو إذا حاونا زبلو دلو مخرن سمعي كلاتنا بحنسا كوينا إذا سدت كن كتشكن بسبات الرخبكا يلا ليكا يفلا ليكا بعبي مستمولات دخا يفلا ليكا دحانت مفل لايسي دلي مخون مزكي زيكو دير راخب سبيلن بموت كتفلقن كبيدي يا بسد زل حاونا ندقفو نتصانا نعيو أجو غادي نبهال نزا نفسناس انتا عمرنا حيزنا الله ارنتا انا نخون دلنا بجوهم بات صلوت نبزح أملاك رد الناسي دقيمنا دقاقيمنا نلومونو أمنا نحنا خان فقر چنكت ورد چنكت حسب كاب أمورانا نوتصايو نمنتا إنا حتير نحسب حقو إذا حاونا كن الدقاقة فينا دلنا أجوخا خنبهالينا دلنا مبرينا نحدنا ندحر كنتزرارب فعلنا نتحدن إسنا نتحد أبينا ندحر كنتزرارب جميرنا كم زغطف يوم من اسياتنا بفلاي قنا زوم عبيتي زوم آياتاتهم بجاهم نزوم من اسياتنا نبصحلهم نحنا تدي ردينا يوم ما نمزرودهم يلن نحنا تدي دقفنا يوم ما نمزدقفهم يلن نحنا أجوهم تديلنا يوم ما نم أجوهم زبلهم يلن إذن حواتنا رأيون كساك نديج انكت اللون بخنديج انكت يحلف اللوا صولتن كمان بتعم زسم بدك عينت صولتي قويتاي سخامي مخال سييني اللخلو معانتي مخال سييني يو لأن عقمي كوينو تصوري يخيل يلخون أنا يودق اللخبه
እኸብደኒ ኣሎ ይወድቕ ኣለኹ ደገፍካ ደልለኽ ሎማ ኣንቲ እታ ብርኽቲ እታ ቅድስቲ ኢትካ ጎይታ ኢሎም ተድልየንላ በጃኻ ብዙሕ እንቅፋታት ኮይኑ ብዓለም ጎይታ እየ ክሳብ ጥዒምካዮ ኢኻ መከራ ውርደታ ሽግርሃ ብሰባት ዝወርደካ መቕሰልቲ ብሰባት ዝወርደካ ጥልመት ብሰባት ዝወርደካ ክሕደት ኩሉ ፈቲንካ ኢኻቡ ስለዚ ድማ ንህለ ኣባና እውን በፅሒ ዕጫና ኮይኑ ጎይታ እየ ኣነ እውን ወድቕ ኣለኹ ሓንቲ ካብቶም ፍጡራትካ እየ ሓደ ካብቶም ውሉዳትካ እየቦ ግን ዓለም ከቢዳትን ንዓይ እውን ምኽኣል ሲኢነዮ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑታ ጎይታ ኣይክእሎን ኣለኹ እንቅፋታት በዚሕ ዘውድቐካ በዚሕ ዝሕንኩለካ በዚሕ እዩ ገለባ ኣጋጢሙ ሓደጋ ዘይሓሰበቶ እትፍለይ ብልና ክትከውን ኢላ እኳ ዘይትግምቶ ብዓመይ ፍጽሜም ምጽማምሲ ለውጢ ረኸብኩን እሱምዩ መግለጺ ይብሉ ንገነት ሓፍትና ስምዕዋ እንታይ ትብል ኣላ እሳውን ብብዙሕ ነገር ዝሓለፈት እያ ግን ኣጆኹም ትብል ኣላ በጃኹም መንእስያት ስምዕዋ እዚ ምኽሪ እዚ ናይ ሓፍትኹም እዩ እሳ ንባዕላ ብከቢድ ነገር ሓሊፋ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓላ ስለዚ ፕሊስ እስኪ ስምዕዋ ምኽሪ ናይ ሓፍትኹም ንስማዕ እስኪ ኩላትና ብሓደ ኮይና ንስማዕ እያ ከቢድ ዘረባ ዛረብ ደላ ንስማዕ እያ ተሰሚዕኩም ከዓ ክጠቕመኩም እዩ እግዚኣብሔር ኣለኩም እያ ትብለኩም ደላ ነቶም ደጨንቑኹም ነቶም ደሸግርኹም ከዓኒ እዝኒ ኣይትሃዎም ኣይትስምዕዎም እያ ትብለኩም ደላ ብኣቶም ኣይትጨንቑ እያ ትብለኩም ደላ ሰላም ኣምላኽና ኸም ይኹነለይ ብርኻት ኣሕዋተይ ኣስተውዒልኩም ዶ እዚ ቲክቶክ ሲ ነዚ ህዝቢ ንኹላትና ማለት እዩ ነዞም ህዝቢ ንሕና ኣይውፃናን ብሓቂ ለማዓንቲ ሓሊፋ ተበልካ ካልእ ኣርእስቲ ፅባሕ ተኸድካ ካልእ ኣርእስቲ ድሕሪ ፅባሕ ተኸድካ ካልእ ኣርእስቲ ትሪእዎ ኣለኹም ሰይጣን ስሩሑ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ግዙኣት ናይ ሰይጣን ከዓ ንኸውን ኣለና ንሕና ማለት እዩ መዓልታዊ ሓድሽ ኣርእስቲ ክመፅእ ከሎ ንሕና ሓደ ድሕሪ ሓድሽ ኣርእስቲ ክንከይድ ከለና ሲ ኣብ ምንታይ ወዲቕና ኣለና ኢልኩም ትሓስቡ መዓልታዊስ ሓድሽ ነገር ኣሎ ኣባና ማለት እዩ እንደይ ኣከም ዝፀፅቦ ዝኾን ከዓ ሕማቕ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቅረበልና ምሕረቱ ይለኣኸልና ካብ ማዓቱ ሰዊሩ ምሕረቱ ይለኣኸልና ሕጂ እውን ሰላሙ ይለኣኸልና ንሓድሕድና ንኳሳተር ኣለና እንታይ ኢና ኮይና ትፈልጥ ኣይክእልን እየ መርገሚ እዚ ወድና ጓልና ማለት እዩ ብዝኾነ ይኹን ካልኣይ ኣብዚ ኣነ ንማንም ነጓልትኹን ወዲ ፀሪፈኩም ሲ ኣይምላኣልኩም ኣይብድለልኩም እንታይ ስለ ዝኾንኩም ዝስማዓኩም እንታይ ኮንኩም ዝስማዓኩም ከምዚ ኢኻ ክብለካ ከለኹ እንኳ ዓሰይ ኮንኩ ኢልካ ይሕርር ዘይተብለኒ ወይ ይሕርር ዘይተብልኒ ኣነ ሲ ኣብ ምንታይ እያ ከብፅሓኪ ኢለ እንታይ ክምላኣልኪ እትነብርያ ዘለኺ ሂወት ባዕልኻ ትፈልጥ እያ ወላ እውን ንስኻ ማለት እዩ ኢለካ ሲ እንታይ ይውስኸልካ ያ መላሓስና ርጉም እንድዩ ዓፅሚ የብሉን ግና ዓፅሚ ድሰብር ይርዳእኒ እዩ ግን ኣነ ብዝተዛረብኮ ቃላት ሰባት ኣብዚ ሜድያ ዘለው ዝበሉኒ ቃላት ኢለ ነብሰይ ከጥፍእ ወይ ነብሰይ ከሃስያ ግን ዘበት ልክዕ ነብስኻ ትቐፅዓ ወይ ትሕመቓ ትኸውን ትኽእል ወይ ዝኾነ ኣብ ግዜ ጭንቀት ዲብ ገለ ንጥቀመሉ መስተዲ ወይ ገለ ኣሎ ምሕብእ ምሽ እሱ ግን ኣይኮነን ተሓቂ ነብስኻ ጎዲእኻ ዝሕጎሰልካ ወላ ሓደ የለን ዝኾነ ሓደጋ ተወሪድካ ከማንሲ እንዳጣዓሰካ እዩ ዝነብር ማለት እዩ ነዛ ግዜ እዚ ኣይለስ ከምዚ ገይረልካ ተጉሂ ማለት እዩ ስለዚ ብዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ቃል ምዝራብ ግን ንዝሓልፍ ግዜ ከዓ ብጭንቀትን ብክስታይካን ዘይምሕላፍ ማለት እዩ ኣይኖ ጭንቀት ዲፕሬሽን ናይዚ ስደት እዚ ፀቕጢ ርጉም ምዃኑ ንፈልጥ እየ ዝርዳእካ ክትስእን ከለካ ከመይ ከም ስማዓካ እውን ርዳእኒ እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ኣይኮነን ዘድለይካ ዝርዳእካ ሰብ እዩ ዘድለይካ ያ ይርዳእኒ እዩ ግን ኣጆኻ ዝብለኪ በቃ ወዲቓ ክትብለይ ከለኹ ወይ ኣነስ ከምኡ እንደ ነይረ ወይ ሓሊፈየ ከምዚ ወይ ኣነስ ከምኡ እንደ ነይረ ሓሊፈየ ከምዚ ኣጆኻ ዝብለካ እምበር ዘውድቐካ እዩ ኩሉ ሰብ ነናቱ ሽግር ኣለዎ ኣብዚ ስደት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ባዕልኻ ሓበኛ ኮንካ ነዛ ነብስኻ እንተዘይ ኣሊኻያ ማንም ሰብኣይ ኣልልካ ነዘም ኣሕዋተይ ያ ዝኾነ ሓገዝ ድዩ ገለ ደሊኻ ክሕግዘካ ክእል ኸውን ናይ ገንዘብ ወይ ዝኾነ ነገር ግን ብሞራል ኩሉ ግዜ ሓፍ ከተብላ ትኽእል ባዕልኻ ጥራይ ኢኻ ኩሉ ግዜ ከማን ሰብ ኣጆኻ ኣይብለካን እዩ ስለዚ ውድቀትካ ንወዲ ሰብ ከም ዘይትርእዮ ማለት እዩ ኣብዚ ስደት እዚ ካባና ተምሃሩ ዘም ኣሕዋተይ ኣወዳትኩም ኣዋልድኩምን ማለት እዩ ድሓን ካባ ኣይተምሃሩ ስለዚ
ውድቀትኩም ንዓና ንሰባት ኣይተርእዩና ብቻኹም ንሃመማ ቁስልኻ ኣይተርእዩ የብል ምክንያቱ ቁስልኻ ተርእይዎ ሃመማ በትሪ ሰሓቱ እንዳመፀወ መሊስ እዩ ቁስልኻ ዘመስምሾ ማለት እዩ ስለዚ ፕሊስ ተማሕዋተይ ስደት ይኣክል ስደት ናይ ኣኽለና በርትዑ ጠንክሩ ንፍዑ ዘማሕዋተይ የሕሊፍኩም ኣይትወሃቡ ፕሊስ ካብ ዝሓለፉ ይሕዋት ወይ ካባናስ ብዙሕ ኢኹም ክትመሃሩ ዘለኩም ማለት እዩ ኣይኖ ህይወት ከባድ እያ ይርዳእኒ እዩ ሰብ ኮንካ ትፋቐር ህልቕ ሕዘካ ትጨቃጨቕ እንታይ ከይተምፅእ ዝዓይነቱ ምሻሎ መትህልላኽ ግን ኣትሊስት ካብቲ ዝሓለፉ ሰባት ክትመሃር ፅቡቅ እዩ ይመስለኒ ምክንያቱ ነብስኻ ግትእ ኣብልዎ ዘማሕዋተይ ዝሓለፉ ከምኡ ኢሎም እንታይ ረኺቦም ምሻሎ ከምኡ በሉ ካልኣይ ከዓ ኣጆኹም በርትዑ ንነብስኩም ባዕልኩም ኢኹም ኣጆኽ እንዳበልኩም ሓቦት ህቦ እምበር ማንም ሰብ ኣብቲ ርእሲ ዘለካ ይኹስኸልካ ዝኽእል እምበር እንድሕር ኤነርጂኻ ወዲእኻ ዘይሮ ኮንካ መፂኻ ናብዚ ህዝቢ እዚ መሊስ ኢሉ ዝደቁሰካ ከባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ውድቀትካ ካማ መሊስ እዩ ዘውድቐካ ክትመውት ምስ ቀረብካ ሽዑ ብለካ ምስ መትካ እንዳጎየ መፅዕ ዕምበባ ክውደቕልካ ማለት እዩ ስለዚ ተጠንቀቑ ነዛ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ወይ ከዓ ሰብ ንዓይኹም ትበኺለዩ ዘለኹም ተሓዝኑለይ ዘለኹም ንዓኹም እየ ኣሕዋተይቶም ተሓዝኑን ትበኺዩን ትጭነቁን ነብስኹም ከተጥፍኡ ትፍትኑን ነብስኹም ተሃስዩን ዘለኹም ጓልካ ወድኻ ተጠንቀቑ ነብስኹም ባዕልኹም ኣጆኽ ይበልዋ ኣለይመለ ይበልዋ መኪናኹም ዝዝውራ ባዕልኹም ኢኹም ከይትገጩ በዝን ከይትግጮ ከዓ ከይትመውት ምእታን ዋይ ነብስኻ ተጥፍኢ በርትዕ ሰብኣይኩን ሰበይቲ ኮኒ ኣጆኺ ኣብ ስደት ኣኽሊል ናይ ርእስኻ ትሰቕላ ባዕልኻ ኢኻ ማንም ሰብ ክሰቕለልካ ዕድል ኣይትሃብ ኣብ እምነትኩም ፅንዑ በርትዑ ዘማሕዋተይ ተስፋ ድበሃል ከይትቐርፁ ኣይላቭ ዩ ከዓ ኣዝየ ድፈተኩም ጋልኩም ወድኹምን ትጭነቑ ዘለኹም እፈልጥ እየ ከፈላሊ ስለ ዘይደለኹ እየ እሺ ጓልካ ወድኻ ኩላትኩም ንመን ከም ምዃነይ ርዱ እዩ እሺ ስስናይ ዕጆኹም ተስፋ ይትቑረፁ ኣምላኽ ከኣምሳኹም ይኹን እዚ ስደት ክንክጭክ ስትንደይ ሰባት የለኒ ንሱኻ ይፈላለዩ እወ መንእስያት ስደት ከቢድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን በይንኹም ኮይንኩም ኣይተጨነቑ ኣያታትኩም ኬድኩም ኣዘራርብዎም ኣብቶም ጎንኹም ደለዉ ጎረባብትኹም መሓዝትኩም ብኸምዚ ይጭነቕ ኣለኹ እዚ ነገር እዚ ኣጋጢምኒ ኣሎ እዚ ሽግር እዚ ኣለኒ ኢልኩም ንቤተሰብኩም ምዝራብ ነዝማድኩም ምዝራብ ንጎረባብትኹም ንዕሩኽትኹም ምዝራብ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ሽግርኩም ተፈለጥዎ ሽግር ኣይኮነን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ዘለኹም ዓዲ ኬድኩም ኣብ ጂፒ ወይ ኣብ ሕክምና ኬድኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ኣለኒ ይጭነቕ ኣለኹ ከምዚ ነገር ሓልፍ ስለ ዘለኹ ሲ ፕሊስ እንታይ ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ኢኹም ኢልኩም ሓገዝ ሕተቱ ክሕግዙኹም እዮም ኣብ ድኸድኩም ዓዲ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ካናዳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘለኹም ዓዲ ናይ ጭንቀት ዘለዎ ሰብ ዝሕግዙ ሓካይም ኣለዉ ናይ ሜንታል ሄልስ ፕሮብሌም ዘለዎ ሰባት ክሕግዙ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዎ ስለዚ እዚ ናይ ሜንታል ሄልስ ወይ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ዲፕሬሽን ነገር ልክዕ ከምቲ ሰብ ኩሊቱ ምስ ሓመመ ዝኸይድ ወይ ልቡ ምስ ሓመመ ናብ ሕክምና ዝኸይድ እዚ ከዓ ከምኡ እዩ ሽግር የብሉን ስለዚ ፕሊስ ሕክምና ኪዱ መድሃኒት ድዮም ክቡኹም ከዘራርብኹም ድዮም ክመኽርኹም ድዮም ስምዕዎም ኢኹም በይንኹም ኮንኩም ግን ኣብ ዕፁብ ገዛ ኣይትጨነቑ ብሩኻት ዞም ደቀይ የሕዋተይ ፕሊስ ኣብ ገዛ ኮንኩም ኣይትጨነቑ ነዞም ኣቦናስ ክንስማዕ እዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ በጃኹም ነዚ ህዝብና ክንረድኦ ንኽእል ንሕና ጥራሕ ኢና ክድግፎ ዝኽእል ንሕና ጥራሕ ኢና እቲ ወንጌል ዝበሃል እቲ ዕላማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዞም ዝሽገሩ ደለዉ መንእሰያትና ነዘን ነብሰን ድቐትላ ደለዋ የሕዋትና ነዘን ብሓዳር ድጭነቓ ደለዋ ብውላድ ድጭነቓ ደለዋ የሕዋትና ደቅና ብሪሌሽንሽፕ ድሽገራ ዘለዋ ከምኡ ድሽገሩ ደለዉ ስደት ከቢድዎም ላዕሊ ታሕቲ ድብሉ ደለዉ መንእሰያትና ንዓኣቶም ምሕጋስ እዩ ስለዚ ፕሊስ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት መራሕቲ እቶም ምሁራት ትበሃሉ ፕሊስ ነዞም ህዝብና ነዞም ደቅና ነዞም ኣሕዋትና ንብፅሓሎም
በጃኹም ኩላትና ደድክ አለና ነበርክት ነዚ ሕብረተሰብ እዚ እንድሕር ክንሕዞ ኮይና ክንድግፎ ኮይና ኣብ ሓደ ጽቡቕ ደረጃ ክነብጽሖ እንድሕር ኮይና ኣነ ንስኻትኩም ተደጋጊፍና ኢድኒ ኢድ ተተሓሒዝና ክንሰርሕ ኣለና ሓንቲ ቤተክርስትያን ምስ ሓንቲ ቤተክርስትያን ተደጋጊፋ ክትሰርሕ ኣለዋ ሓንቲ መስጊድ ምስ ሓንቲ መስጊድ ተደጋጊፋ ክትሰርሕ ኣለዋ ሓደ ቀሺ ምስ ሓደ ቀሺ ኮይኑ ክሰርሕ ኣለዎ ሓደ ፓስተር ምስ ሓደ ፓስተር ኮይኑ ክደጋገፍ ኣለዎ ከመይ ጌርና ንህዝብና ነርህወሉ ዝብል ሓሳብ ሒዘን ቤተክርስትያናት መራሕቲ ሃይማኖታት ኩሎም ክብገሱ ይግብኦም ኣዴታት ደግፍኦም ንመንእስያት ኣቦታት ደግፍዎም ምሁራት ንደልየኩም ኣለና በጃኹም ንደልየኩም ኣለና ኣብ ሽግር ኢና ደለና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኢና ደለና መንእስያትና ነብሶም ይቐትሉ ኣለዉ ስለዚ ፕሊስ በጃኹም ንተሓጋገዝ በጃኹም ንደጋገፍ ነዞም ኣቦ እዚኦም ንስማዕ እዮም እዞም ቀሺ እዚኦም ንብዙሓት ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣቦ እዮም ንስማዕ እዮም ርእስኻ ኣይትጉዳእ ናባኻ ናብ ተጨኒቕካ ዘለኻ ወደይ ናባኺ ናብ ተጨኒቕክ ዘለኺ ጓለይ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ሎሚ ዝሰምዓካ ዝሰኣንካ ኣብ ጎንኻ ዝኸውን ዝሰኣንካ ዝርዳእካ ዘይረኸብካ ምንባር ናይ ዝዓለም ዘትከመካ ካብ ሞት ወፃኢ መፍትሒ እንተተሰዊርካ መምሃራንካ ጳውሎስን ሲላስን ኣብቲ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ርእስኻ ኣይትጉዳእ ይብልኻ ኣለዉ ብርግጽ እቲ ሽግር ኩሉ ክፍታሕ እዩ ክውዳእ እዩ እዚ ሕጂ ዝስማዓካ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ክበንን እዩ እዚ ውሒጥካ ዘሎ ሓዘን ጽባሕ ብደስታን ዕልልታን ክድበስ እዩ ኩሎም ኣብ ቅድሚኻ ዘለዉ ዝተዓጽዉ መዓጹ ጽባሕ ክረሓው እዮም እንተ ደኣ ጸልሚትካ ሃሎ ጽባሕ ብርሃን ክኾነልካ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብግዜ ምሸት ኣውያት ብግዜ ንጎ ድማ ሕልልታ ይገብር እሞ ህይወትካ ክልውጠልካ እዩ ንስኻ እንተዘይሃሊኻ ግና ኩሉ ከንቱ እዩ ዝተፈቐርካ ወደይ ዝተፈቐርኪ ጓለይ ነፍሲ ቅትለት መፍትሒ ኣይኮነን ስለምንታይ ከ ንግዜያዊ ቃንዛ ከይትጽመም ክትብል ዘለዓለማዊ ቃንዛ ትመርጽ ንምዃኑ ኸ ዋጋኻ ትፈልጦ ዶ ርግጽ ብኣተሓሳስባ ዝዓለምን ብኣነባብራ ዝዓለምን በቶም ዘጨንቑኻ ዘለዉ ሰባትን ዋጋኻ 30 ዲናር እዩ ብፍቕሪ ክርስቶስ ግና ዋጋኻ ውዕለት ቀራንዮ እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንስኻ ብህይወት ክትነብር እዩ መይትልካ ስለዚ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 27 ክሳብ 28 እቲ ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ምስ ተበራበረ ኸዓ ማዓጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ረአየ እቶም እስራት ዝመለቑ መሲልዎ ድማ ሰይፊ መሊሑ ባዕሉ ንባዕሉ ክቐትል ደለየ ጳውሎስ ግና ዓው ኢሉ ርእስኻ ኣይትጉዳእ ኩላትና ኣብዚ ኣሎና በሎ ወደየ ጓለየ ንዓኻ ኸ ዘምለጠካ ነገር እንታይ እዩ ስለዚ ኣብ ዘለና ንብለካ ኣለና ቦታትካ ኣብ ዘለኹ ትብለካ ኣላ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ እሞ ርእስኻ ስደት ኣብ ጎንኻ ኣብ ዙርያኻ ክህሉ ትደልዮም ሰባት ይጥፋልካ ከይተረዳእካ ፍሕብትን ትብል ኣብቲ ከፊሕ ዓለም በይንኻ ናይ ጭሞ ጋሃዝ እዩ ድርብየካ ምስቶም ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ኣሕዋትካ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣይትጠዓዓምን እንድዒ ትነፋፈክ በቃ ሽዑ ከይፈተኻ ካምን ሰብ ምስ ስክሪን ናይ ሞባይልካ ዓይንኻ ስካዕ ትሓመም ትጣበቕ ህይወት እንዳሰልትወትካ ትመጽእ ጭማን ባዶነትካ ይበራርየልካ በቲ ስድራ ክትኣሊ በቲ ዕድሜ ይጎየካ ሓዳር ክትገብር ትደሊ ምስ መን ዘሎ ሕቶኻ ይኽተለካ እንድዒ ብቻ ካብቲ ኩሉ ዘፍርሐኒ ግና ገርመኩም ኣብቲ ዝነበረ ኮሜንት ነፍሳቐት ኢላ ዝሓፍትና ዝብል ኮሜንት እሲ ብዙሕ ትጽሓፍ ዝነበረት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሓቃ ተዕርፍ ከማን ኣነ ኸማን ክስዕባ ደልየ ኣለኹ
إلى صحافة حفت نيرة أنا ونكركبك إلى صحافة حفت ونيرة كومو عينة كومنتات بزح نيرو من أسياتنا كنا نفسهم ليقتلوا نفسهم كقتلوا مدبدلهم بزحت علو جاني قوم تشجيرهم كما يلوم نزاليت خمز حرفوا لشجروا بزحت يوم دلونا أنا نسخاتكم تدي دقيفنا يوم ما نم كدقفوا ما يكلني أنا نسخاتكم تدي ردينا يوم ما نم كردوا ما يكلني كله أبتحتك زي أبير أملاخي قناخي أبتحتك زي أبير أملاخ كويننا نحنا ندقفوا نميري حفتنا من قصة سمايا وارسة نبيتسب كلهم فتوتا يعرقتا محازوتا بيتسب خاء ملو متسنن عيقور اللهم ندقاقف انت حقاقس حلفنت ناي سدرا أباخي زازيو زبانكي ننجرا أبسجت يباليو رفتا غزا كتبرهي شمعة غيركي قومنا خي نابرسه توديو عدميخي قدن كوينوكي بتمطم علبا ملكع كسلمو كتم مساسلي نينجيرا محايا ساعتات قلبو زبان كتسيرو دفء نختبلي من البات يا حنين بلا أفكي تسكفو ولا ونزارة من البات كابيت كاوتي خان انتاي من انتاي تعوم كخيرك من البات بقبر زفرج قتكين برقرقو انت تعذبو من البات وش تخس كاليو من موزيادا يقنصيلو ينببو نتي وردت وي كم ورقي نتخرتت لكع خنجرقي ناتيلكيو تشقر لميتكيو تجنقي